Vítám vás u dalšího partu ze hry Zaklínač 2 Vrahové králu. Omlouvám se, že už mám na sobě novou zbroj, ano, nejlepší zbroj ze hry, vranskou zbroj. Hrozně se omlouvám, že jsem vám neukázal, kde najít suroviny a kde si to vyrobit, ale já jsem byl prostě nedočkavý a musel jsem s tím udělat. Každopádně suroviny se dají najít dole v kanálech, právě do těch kanálů, do kterých teď půjdem, tak tam se dá najít jedna část zbroje. Potom ty vranské vylepšení vlastně získáte už v druhé kapitole, což se hodí. Já už ji mám maximálně vylepšenou, je to ne ta nejlepší zbroj ze hry. Ale jak jsem říkal, můžeme to klidně zvládnout i s tou zdračí šupin, co jsme měli předtím. S tou jsme si vystačili po celou druhou kapitolu. No nic, nebudem kecat, dneska se musíme podívat za Filipou do vězení a musíme se dozvědět, kde je Triss. Budou tady takový dvě dost velký rozhodnutí. Ještě se musím rozmyslit, co si vyberu. Každopádně jdeme do těch kanálů, nebudeme zdržovat. Tuhle výzbroj, kterou vidíte, co mám na sobě, to už si necháme. Podíváme se a když si všimnete, tak dokonce mám i vranský rukavice a boty starší krve. Vlastně jsem otevřel a udělal jsem zakázky na ty chrliče. Já jsem vám to zapomněl ukázat, tam jsou vlastně takové runy, vejdete dole a tam jsou 4 vždycky runy a musíte ve správným rozložení zhasnout. No spíš zapálit, teď si přesně nepamatuju. A to jsem právě už udělal, taky se omlouvám, byl to takový vedlejší úkol, kde vlastně najdete tyhle ty nejlepší věci, boty, rukavice a kalhoty ve hře. Takže už máme komplet a s tím už si vystačíme, máme to nejlepší, co se dá sehnat. Tak, jdeme dál. Jdeme dál. Kam to vlastně musíme jít? Naši staří známí. Nemlaďte do mě. Bum. Tak jo, v těch chodbách jsem někde našel právě součást k té vranské zbroji. Myslím, že to byl nákres k vranské zbroji. A potom už musíte najít jen ty suroviny. Většinou to chce hedvábí a nějakou tu vzácnou kůži. Nevím, jestli to je přesně tvrzená, ale ono to chvilku trvá, ale když jste připravený z jiný kapitoly a víte, co používat, tak myslím, že to není žádný problém. Zdravíčko. Wonder how many more will turn up. Chvilku počkáme a můžeme jít dál. Proskočíme a měli bychom vejít správně, pokud se nemýlím, přesně ve vězení. Teda pokud jdu dobře. Tak. Přemýšlím, doufám, že jdu dobře. Ano, jdu dobře. Radovít, náš starý známý Radovít, už jsme ho dlouho neviděli. I've waited long for this meeting. You left Redania so suddenly I had no chance to give you the send-off you so richly deserved. Your Majesty, I fail to understand why I have been arrested. I've done nothing but serve Redania's interests, supporting the rebellion, undermining Henselt, risking my own reputation on your behalf. I'm no longer the little boy who believed your every word. Why do you do this, Radovid? I was there at your most trying hours. Without me, you would not be the man you are. I don't understand. You understand very well.
You conspired against my father Vizimir, and against me. The entire Redanian court once trembled in fear of Philippa Eilhart. Untrue, sire. You must let me explain. What are your charges, your majesty? Ambassador. Triss Marigold was kind enough to compile a list of persons making up the secret society known as the Lodge of Sorceresses. Some Nilfgaardian sorceresses were members as well, but you need not be bothered with them, my lady. Triss, you're mad! The Lodge ordered Demaven killed. It ordered Foltest killed. I suspect you played a part in my father's death. And if I released you from the Dimeritium, you'd kill me too. You're finished, Eilhart. There will be a trial, due process, everything as it should be. But know that you shall not wriggle out of this. You shall be convicted of conspiracy, treason, and regicide. They'll rip your flesh from you in bits before they burn you at the stake. Throughout my childhood, I felt your cold stare on the back of my neck. When I issued orders, my subjects would search with their eyes for Philippa Eilhart's gesture of consent. The entire court at Tretogor looked on as you humiliated me. All Redania laughed behind my back. You taught me to look everyone in the eye. Forced them to lower their gaze, do you remember? A king must never show weakness, uncertainty, you said. I've mastered that skill. Yet there is one I could never force to submit. You. You've one chance to shorten your suffering. Admit to everything, here and now in the ambassador's presence. Look me in the eye and repent. Submit. As you wish. Torturer, put out those vile eyes. You're making a grave error, sire. We will talk again, witch. Náš Radovid vydloubač očí. Filipa přišla o očička, ale dobře jí tak zradila nás. Wait here, excellent. Intruder! Get him! To není zrovna nejlepší místo, kam se schovat, velvyslaníče. Víc ostrléne, tak jo, zabijeme ty, Radovid už zmizel někam neznámo kam. Už si jdeme pro typy. You're not easy to find. Look what they did to me. Radovid. To think I taught him magic tricks when he was just a boy. Free me, Geralt. I have to get out of here. Do you hear me? Help me! You'll answer a few questions first. Tak jo. Musíme najít Sasky, ta si tam někde poletuje a Sheila de Tanceroville právě má nad ní moc, jak to kouzlo funguje. Jorvet je vlog Moin, to jí říkat asi nemusíme. To, co říkal Shirlard, je pravda, bohužel, ale ano, je to pravda. Clock's ticking. Time is of the essence. Why do you do this? Would you take vengeance on a blind woman? Shillard said they've got Triss. I have to free her before they put out her eyes too. Going to the Nilfgaardian camp is suicide. And leaving a friend is villainy. Only I know how to break the spell that holds Saskia. Get me out of here. If I die, she'll remain forever spellbound. Rozhodnutí. Jedno z největších rozhodnutí ve 3. kapitole.
Bože, buď to zachránit Triss, nebo zachránit Sasky. Ubojovali jsme za její ideály. A teďka, kdyby jsme Sasky opustili, tak by bylo všechno v koncích. Úplně všechno v koncích. Jenomže jestli útočí Nilfgaardská armáda, tak bude tak jako tak všechno v koncích a je to úplně jedno. Je to těžký, ale nemůžeme nechat Triss, co když jí tam... Vím, jak to... Osobně vím, jak to dopadne, takže já nějak tak to definuju. A musíme zachránit Triss, je to naše přítelkyně, ale kdybyste nevěděli, jak to dopadne, tak ji prostě jdeme zachránit a to asi taky uděláme. Protože ze Saskie můžeme to kouzlo sejmout kdykoliv. Tím způsobem kdykoliv. Budeme k tomu potřebovat jednu věc, možná mimo natáčení, nebo mimo natáčení si to projdu a už milu blbosti. Asi si vyberu to, že zachráníme Triss, protože kdybyste zachránili Sasky, tak ono to nemá moc, když to potom překonvertuju na Zaklínače 3, tak to nemá moc tak váhu, protože když zachráníme Sasky, když zachráníme Triss, tak se něco nemá stát, ale stejně se něco stane v Redany. Nechci zatím prozrazovat, většinou už asi víte, co myslím, ale ze Sasky bojovali jsme za ideály a teď, když ji necháme bejt, tak je všechno v troskách prostě. Vergen, trpaslíci a elfové, všechno je v troskách a bitva s Henseltem byla úplně zbytečná. Jenomže, jestli sem blíží Nilfgaardská armáda, tak je taky úplně všechno zbytečný. A ze Sasky to kouzlo můžeme svým způsobem kdykoliv. No, když zabijeme Filipu nebo Šílu. Pokud to teda nějak tak funguje. Každopádně já jdu za Triss. Je to moje láska, takže jdeme za Triss. Jdeme za Triss a jdeme jí zachránit život a Saskia kvůli tvé podlosti zůstane nemyslícím tvorem. Even if you reach Triss, you will not free her. Sure I will. I'll trade Shillard for her. And what will Yorvith say when he learns you abandon Saskia? You worry about what he'll do to you. I doubt he'll see your blindness as sufficient punishment. Do you think Marigold's innocent? You have no right to judge her. Goodbye, Eilhart. Teď je pro mě přednější Triss než Saskie, takže jdeme si pro Triss. Move your ass, Excellency. Nilfgaardiani. This is preposterous. What do you aim to achieve? I want to see Triss. How did you get in here? Put that sword down. Only after I cut your throat. Kdyby člověk nevěděl, jak to dopadne, tak by šel stejně za Triss. Jelikož vím, jak to dopadne a svým způsobem bych možná šel i za Sasky. Možná udělám i speciální díl, kde si ukážeme, co se stane, když půjdeme za Sasky a pomůžeme Sasky a půjdeme vlastně s Jorvetem. Kdo ví, napište mi do komentářů, co máte třeba radši a co pro vás je rozumnější, ale napište mi do komentářů, nebudu škecat, ale Nilfgaardiani. My men won't let you leave here alive. They will if you ask them to, Excellency, and I believe you will. Reynold Ep Madsen's orders come from the Emperor himself. He'd rather die than give... Then he'll die. No, mark my words. You will. Unless you release me, it's not too late. You're boring me. Pick up the pace. Out of the way, all of you, or the old man dies. Hold there! I'm not joking. I know, and I advise you not to hesitate. Kill him, for we shan't move one bit. Renwald! He who brings me the Witcher's head will get the Order of Merit. But Ambassador Fitzestelen... Your Excellency. Orders from the capital. Now I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! Přesně jak řekl Geralt, teď vás tady budu muset zabít všetci. Tak, musím pro Triss a jsem zuřivej. Když se rozlobíme, budeme zlí. Die, North
Jde se dál, jde se dál. Renuald se očividně zavřel, takže to musíme vzít i nudy. Tady hezky po žebříčku a obejdeme to, já vám ukážu, já Triss osvobodím. Co jsi říkal? For Nilfgaard? Já ti dám za Nilfgaard, strč si ten svůj Nilfgaard někam. Long live the Emperor! Did you really think you could just prance in here? Make the Emperor proud! Kill him! Tak pojďte, mý milí císařští vojáci. Koukejte, co mám jako eso v rukávu. Die, Imperial Army's ranks are endless! Jen mi je posílej, hezky mi je sem posílej. Pojďte, pojďte, mý milí Nilfgaardští přátelé. Die, dog! Jak tě docházejí vojáci, holku. Die, Nordling! Long live the Emperor! Ale co pak, čekám na další vlnu. Nic nepřichází, nic nepřichází. Já vám dám neporazitelná armáda, úplná armáda Nilfgaardská, tak jo, tady je ten zbytek. Congratulations, Witcher. They were my best men. No, moc dobrý teda nebyli. You should have picked them more carefully, or trained them better. Or perhaps they were ready for any foe but you. Free Triss, or join them. You amaze me. How can you risk your life for a witch? There are things you and your kind will never comprehend. And what are those? Friendship. Tell me, is the friendship of traitors and conspirators worth it? What are you talking about? Your friend and the other witches conspired against your rulers. You lie. You think it impossible? Triss was loyal to the crown. You're a fool. That's what happens when tits take over a man's mind. I don't believe you. That's irrelevant at this point. During our chat, my people managed to regroup, call for reinforcements. Nakonec se ukáže, kdo za to Now they'll může. start fighting like men. Time to show the Empire's true power. Hezky mi servíruj, Renualde. Surround Hezky him! mi servíruj tu tvoji moc císařství. Au, kdo to byl? To bolelo. Já hořím? Oni tady mají mága. Shame to the Empire! Shield bearers, forward! Ale ne, pavezníky ne. Die, Nordling!
Tak pojď, Renualde. Emperor, I failed you. To bych řekl. Tak jo, právě jsme tady vybili celou nilfgaardskou delegaci. A vezmeme klíč od vězení, klíč z nilfgaardského a je tady dokonce i zbroj z Vykovaru, která je ale horší, jak říkám, už máme nejlepší zbroj na sobě. Některé ty zbroje jsou si hodně, ale hodně podobný. Tak, kam se podíváme? Podíváme se nejdřív do stanu. A prvotřídní nilfgaardské sokolnické rukavice. Pardon. Další dopis tvé císařské výsosti. Zase dopis pro Emira Faramírise. No nic, nebudeme si to číst. Tak, zase od velvyslance dopis a nic zajímavého. To by bylo všechno, takže jdeme pro Triss. Jdeme pro Triss, už nám nic jiného nezbývá. Geralt? Didn't expect to see me. Are you kidding? The only person you expect to see in a Nilfgaardian dungeon is the executioner. Did they torture you? They tried various things, but they got nothing from me. I traveled half the world to find you. I know it was hard on you. I'll never forget this, you hear? Never. I'd slaughter half the Nilfgaardian army for a friend. I know you're a member of the Lodge, Triss. How do you know of the Lodge? Does it matter? I also know the Lodge was behind Demavend's assassination. Geralt, I trust you. True. I'm a member of the Lodge. Just like 8 other sorceresses. But if you think I'm responsible for the Lodge's actions, you're badly mistaken. The Lodge is a theater for 2 actresses. Sheila and Philippa have long dominated it. To the point where you didn't know about the murder they planned? To the point where I was no longer invited to gatherings. Why? They stopped trusting me. Because you didn't agree with them? 9 women very rarely agree on anything. The actual problem was that Tell me. I was close to you. If Sheila fears anyone, it's Geralt of Rivia. The Lodge did everything to convince me that our relationship didn't bother them, even that it suited them. But they manipulated me. Through me, they fed you select information. Depending on the circumstances, they twisted facts. We're still close. They could still be doing it. Don't insult me. Calm down, Triss. Reynold ep Matson claimed otherwise, but I'll always take your word over that of some Nilfgaardian lowlifes. Now, you'll tell me everything you know. I need to learn the truth. All existing councils of mages disintegrated after the Thanad massacre. We all acted separately. Philippa decided to create a new organization. When I was sworn in, it never crossed my mind that the Lodge's plans would soon become secret to its members. As you know, Philippa's not one for minor undertakings. She presented a plan for creating a powerful state controlled by sorceresses. No wonder the kings are opposing the sorceresses. Nobody likes a schemer. Philippa and Sheila never lacked ideas or enthusiasm. To control a powerful state, they needed to create one first. Or find a wealthy land with a suitable political arrangement and an easily manipulated ruler. Sheila chose the Pontar Valley, Demavend, and Stennis. Demavend hated mages. No more than Henselder read of it. Sheila and Philippa saw Demavend as the weakest ruler. His son, Stennis, blows hot and cold. Plus, he who controls the Pontar Valley controls the north. So it was in Edirn that a popular rebel emerged, preaching the idea of a new state. At one of our meetings, I just asked how they imagined overthrowing Demavend. That was the last time I was invited.
After Demoven's death, I became suspicious but had no evidence. Philippa brushed me off. When you went off to meet Yorveth and Sheila was busy with the Karen's carcass, I managed to scan parts of her megascope. That's when I learned that Sheila had dealings with Letho. If only I'd learned that, everything could have been different. Letho must have shadowed me when I entered Sheila's room. Then he forced me to teleport us to somewhere near Vergen. Did you talk to him? He wasn't aggressive. In Vergen, he told me that Sheila commissioned them to assassinate Demoven. Them being the Witchers of the School of the Viper. Sheila helped them prepare the assassination. I wonder why he told you about it. Is that important? Conspirators who suddenly divulge everything. I'd be suspicious. There was some interference as we teleported to Edern. I emerged intact, but pretty battered. I met the troll who fell in love with you. He saved me, tended to my wounds. But when he started treating me like a caged canary, I fled. I knew Philippa was in the area. I decided to go see her and lay my cards on the table. Maybe Letho wanted just that. I met a woman at Philippa's house. Thought she was just a servant or Philippa's lover. Before I could speak, I was overpowered by spells. I hardly expected an attack. The pain I felt as my body was compressed. It's indescribable. As if all my bones were being broken. It's even worse when you return to your true form. In any case, Philippa had no idea her lover was a Nilfgaardian spy. I was carried as that figurine all the way to Loch Muin. Asira decompressed me back just before they murdered her. Shillard interrogated me but learned nothing. If it wasn't for you, they'd have had me quartered. I didn't piece the puzzle together until I was here, in the dungeon. Now you know everything. That'll have to do for now. We'll learn more at the talks. You're going to attend? You have no memory of how the world worked before the Thanad massacre. Actually, I know exactly how it worked. That means... We'll talk about my memory later. All right. If the Council and Conclave still existed, kings wouldn't be assassinated and massacres would be less frequent. This is our chance to restore these institutions, and we shouldn't miss it. Normalizing relations between the rulers and the mages who advise them is our only chance for peace. And our only chance to dismantle the Lodge. The Lodge will disintegrate anyway. Once the kings learn it was behind the assassinations, they'll start a... We can prevent that from happening. I'm all for punishing the guilty, but can't abide collective responsibility. I'm ready to go and reveal everything I know about Philippa Eilhart, Sheila... Let's go then. Dobře, stačilo kecání a jdeme nahoru konečně z tohletoho vězení. Dozvěděli jste se, co jste se dozvěděli. Musím uznat, že no, Cynthia tady zmenšila Triss takovou tu malinkou figurku, ale my jsme si z ní v minulém partu vyspali, no. Kdybych to věděl, já jsem to věděl, ale zapomněl jsem to. Nějak tak jsem to zapomněl, že Triss z ní udělala, že Cynthia z ní udělala maličkou figurku, jo. Naši milí nilfgaardští přátelé, tady jsme si užili srandy. Jdeme, pojď Triss, jdeme. Those Nilfgaardians, that's your work? They followed their leader too blindly. You killed them all. They didn't slaughter themselves. Sami si to neudělali, to si všechny pozabíjel. Sami si to neudělali. Tahle věta mě vždycky rozseká. Tak jo, dobře. Kam teď? Kudy kam? Pomozte mu tam, tudy. Tak a teď bychom měli vít u těch dvou vojáků. We shouldn't arrive at the same time. Let's split up. Triss, Yes? that was some mess. I wouldn't want to see you hurt like that again. Don't worry, I'll manage. See you at the talks. All right. Takže dobře, vytáhli jsme Triss z vězení a toto je předposlední part a finále se blíží. Už v příštím partě se můžete těšit na finále
finále Zaklínače 2 Vrahové králu. Konečně ukončíme sérii, abychom se mohli vrhnout na 3. díl. Doufám, že se vám tento díl líbil. Napište mi 100% do komentářů, co si myslíte o mých rozhodnutí. Co byste volili, zachránili byste Sasky nebo Triss? Napište do komentářů, budu rád, uvidíme se u dalšího partu. Takže naschle.